is Tan Yong-jun and my number matrix is 03DDD19F1050. Today I will present about PBT2 mobile application. The first is activity main.xml button, Android ID, btn layout, width, red content, layout height, red content, margin start 103 dp, margin top 24 dp, margin end 103 dp, margin mod 30 dp, and Android text is vaccine dependent, and constraint button to top of btn delete, to end of parent, to start of parent, to bottom of image view, text view, id text view, layout width and height is red content, margin start is 16 dp, margin top is 68 dp, margin X is 16 dp, Android text vaccination, construct end to end of parent, to start of parent, and to top of parent, image view, id image view, layout width and height is red content, margin start is 24 dp, margin top is 33 dp, and margin end is 24 dp. Constraint button to top of id btn, add to end of parent, to start of parent, and to bottom of text view. And his image is drawable vaccine button, Android ID, btn delete, layout width and height is red content, margin start 24 dp, margin top 16 dp, and margin end is 24 dp. Android text delete vaccine dependent, construct to bottom of parent, to end of parent, to start of parent, and to bottom of btn end. Participant model.java, public class participant model, declare ID in integer as private, declare name in string, IC in string, and address in string, phone number in integer. Generate constructor. Constructors are used to initializing the state of an object. Fragmental constructor also contain a collection of statements that are executed at the time of object creation. Participant model mentor, this ID equal ID, and this name equal name. This IC equal IC, this address equal address, this phone number equal phone number. Generate toString in order to print essential information from your object. It should properly override toString mentor. Default object toString print full class name with memory address. Getter and setter method are used for encapsulate the data. It means wrapping the data into single unit. Private integer get ID method return ID.
string get name return name, and string IC return IC, string address return address, integer get phone number return phone number. dphelper.java Property class dphelper extend SQL line open helper declare final string attribute table database. Final string table participant is table participant. Final string COL ID is ID. COL name is COL name. COL IC is COL IC. COL address is COL address. COL phone number is COL phone number. Method to store data in file training.db. Property db helper context super context name training.db factory none and reason 1. Method to create table participant. On create SQLite database DB. String create table statement, create table participant, and COL ID as integer primary key auto increment. COL name text, COL ID IC text, and COL address text, COL phone number, and integer. db access SQL create table statement. Enter and data in database. Copy button and one participant. Mentor participant model. SQL database DB equal this get right table database and COL name in table with get name and return to name. COL IC in table with get IC mentor and return to IC. COL address in table with get address and return to address. COL phone number in table with get phone number and return to phone number. Long insert db.insert table participant. None colon head is none context value. If insert equal -1 return false, else return true. Add data to table with coding select form from table participant and SQLite database to read the coding and add data to the table. Is participant model list, new array list, string query string select from table participant. SQLite database DB this get readable database if do add integer participant to the table in column 0 with get integer mentor. Add string name to the database in column 1 with get string. Add string IC to the table in column 2 with get string. Add string address to the table in column 3 with get string. Add integer form to the table in column 4 with get integer.
Database close. Mentor delete data in table participant. With coding delete from table participant. Probably delete one participant mentor. SQLite database db this dot get right table database mentor string query string delete from table participant where colid equal participant model dot get id. If occurs move to first mentor return true else return false. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anif Dani bin Yusof. Nombor metrik 03 DDT 19F1037. Okey, hari ini saya akan terangkan part saya. Saya akan terangkan main activity.java, main activity2.java dan juga activity main.xml. Okey, kat sini boleh tengok coding dia. Okey, baris 1 sampai baris ke-8 ni kita import Android button apa semua ni untuk nanti kita declare dekat kita akan buat nanti dia ada main activity 2 dengan main activity 3 kita declare kat sini. Okay, boleh tengok dekat baris 10 ni extend app activity. Lepas tu kita protect view on create bundle state semua ni. Lepas tu baris 17 sampai baris ke-19 ni ada button delete. Kita akan insert button delete dengan button add untuk kita buat nanti interface dia tu. Okay, dekat baris ke-20 sampai 25 ni on click, yakni baris 20 sampai 25 ni adalah untuk main activity 2. Maksudnya dia nanti kita akan nanti kawan saya akan terangkan nanti saya akan terangkan dekat main activity 2. Kita buat satu coding kat main activity 2 sekali dengan interface dia. Okey, kat baris ke-27 sampai ke-34 ni ada main activity 3. Yang ni kawan saya akan terangkan. Dia yang ni pun juga akan ada interface dia sama juga. Nanti saya akan terangkan dekat terperinci coding dia dekat main activity 2. Okey, ini adalah main activity 2.java. Macam tadi saya abang. Yang ni adalah coding dia semua. Boleh tengok package example sama juga. Yang ni untuk baris 2 sampai 4 ni kita import Android alert dialog dengan app activity. Maksudnya nanti dia akan keluar satu macam notification dia akan abang kat situ. Okay, dekat baris 6 sampai ke baris 18 ni kita import semua ni untuk nanti yang ni semua ni kita bubuh dot interface bundle apa semua ni dari baris 6 sampai baris 18 ni kita declare dekat activity underscore main XML. Maksudnya dia punya view ada dekat XML. Nanti saya akan tunjuk interface dekat ni interface XML tu. Okey, kat baris 20 sampai baris 27 kita tengok public class. Kita nak bubuh dekat interface tu, kami bubuh edit text, add name, IC, address, phone number, button save, cancel, lepas tu db helper ni. Okey, dekat baris 29 sampai 35 ni boleh tengok dekat sini kita declare untuk maksudnya user masukkan nama IC, lepas tu address, phone number, button save, button cancel. Ni kita semua, yang ni semua kita dah declare dekat kata interface dia nanti. Nanti saya akan tunjuk interface dia macam mana. Dia kena sama, kalau tak sama nanti dia akan naik button tulisan tu warna merah. Dia akan semua ni akan ada dekat interface.xml tu. Okey. Lepas tu kalau user dah masukkan semua ni, kami sediakan button save dekat nombor 42 dengan 44 ni, button save. Maksudnya ada satu button save. Okey. Lepas tu untuk baris ke-47 sampailah baris ke-67 kita ada buat satu dialog sama ada nanti user dah masukkan, dia akan keluar satu are you sure to save. Lepas tu kalau user tekan save, dia akan save. Kalau contohlah user tekan save, dia akan save semua ni. Tu dekat baris 56 sampai 63 ni boleh tengok kat sini.
set what you happen with positive button is click. Maksudnya kalau user tu tekan klik OK, dia akan pergi kat sini. Dia akan abang semua tu, nama, address, phone number apa semua kita betul dah semua. Lepas tu kalau contoh betul, dia akan keluar satu teks success. Kalau salah dekat baris 62 dia akan tulis error in one click. Maksudnya ada kesalahan lah. Okay, baris 65 sampai 67 ni adalah kita declare untuk coding DB helper. Yang ni nanti kawan saya akan terangkan coding dia lebih terperinci. Okay, dekat baris ke 70 sampai 74 kita ada navigation button sama ada yang tadi tu saya abang yes. Kalau user tekan yes, dia akan keluar ni. Ni pula kalau user tekan no. Macam mana user tekan no? Kalau user tekan no, contohlah dia ubah, dia tak mau bubuhkan, dia tekan no, dia akan keluar satu teks no tu. Kalau user masuk silap, dia akan keluar satu teks dekat baris 74. Terus make teks ni, get application contact ni, dia akan keluar satu teks fail to save. Maksudnya tak berjaya lah nak save. Mungkin ada kesalahan yang berlaku dekat sewaktu kita isi nama apa semua tadi yang saya buat kat atas tadi tu. Lepas tu dia kena buat yang baru lagi. Okay, dekat baris 74 sampai baris 84 ni ada dialog. Nanti macam saya abang tadi tu, kalau kita dah buat nanti dia akan keluar satu dialog. Dia akan abang lah kata are you sure to save, lepas tu success ke. Dia akan keluar permohonan anda telah berjaya macam tu. Itu contoh lah. Lepas tu baris ke 86 sampai 94 ni button cancel. Maksudnya user dah dia dah settle semua. Dia dah bubuh semua tu. Lepas tu dia dah keluar satu notification. Dia akan habang kat situ dah berjaya apa semua. Ada satu button cancel. Okay, user boleh tekan button cancel. Kami buat kat sini public void one click, start activity no, new intent, package contact, main activity 2, main activity 2 class. Nanti boleh tengok dekat output. Nanti kawan saya akan terangkan kat output nanti macam mana dia akan keluar output dia tu. Okay, yang ni adalah orang kata interface bagi, yang ni adalah activity underscore main dot XML. Ini adalah XML punya interface. Boleh tengok. Okay, dia ada semua ini yang saya abang tadi kat tepi ni. Compact tree ni layout kami buat. Text view 2 ni maksudnya enter your dependent detail, mandatory ni. Add name, nama user masukkan. Lepas tu IC, maksudnya user masukkan IC. Lepas tu address, user masukkan address, phone number. Lepas tu ada lepas tu kami declare kat sini satu text view, maksudnya gender. Kami declare gender. Lepas tu kami gunakan ready button. User boleh pilih sama ada dia lelaki atau perempuan. Lepas tu ada button save, button cancel macam saya abang tadi. Contoh kalau tekan yes, dia akan save lah. Lepas tu dia akan keluar satu notification. Boleh tengok nanti kat output tu. Tu kalau cancel macam biasa. Kalau tekan save, dia akan keluar satu notification. Dia kata betul ke semua tu adalah betul. Tu dia tekan yes. Nanti boleh tengok kat output dah. Okay, saya rasa itu saja untuk saya. Terima kasih. Nama saya Syarul Anaki Samran. Nama metrik 03 DDT 19F1047. Part saya hari ini adalah activity underscore main 3.xml dan main activity 3.java dan output. Okay. Pertama activity underscore main 3.xml. Yang pertama kita ada Android layout width sama dengan mass parent, layout height sama dengan mass parent, tone contact sama dengan main activity 3. Okay. Kita ada buat list view di sini. ID dia LV display, layout width 277 dp, layout height 388 dp, layout margin start 8 dp, layout margin top 24 dp,
layout margin N 8, layout margin bottom 8, layout constant bottom to bottom of sama dengan parent, layout constant N to end of sama dengan parent, layout constant start to start of sama dengan parent, layout constant top sama underscore to bottom of sama dengan id underscore tag view 4 pada tag view yang ni. Dan ni mesh tu ya. Tag view, kita ada tag view, id dia tag view 4. Layout width buat parent 24 dp, margin start margin stop 24, margin N 24 dp, margin bottom 50 dp. Lepas tu Android tag namanya click to delete the record. Okay, itu tag color sama color black, tag side 21 dp, constraint bottom to top of id lb display. Dia sambung constraint end to end of parent, constraint start to start of sama dengan parent, constraint top to top of parent. Habis. Okay, next main activity 3.java. Kita ada import android.os bundle, import android.view, android widget, adapter view, import android widget array adapter, import android.widget.listView, import android.widget.toast. Okay, ada 4 build class. Main activity 3 extend pada app conpat activity. Okay, ada list view, lv display, id dia, dp helper. Okay, override protected void on create bundle save intent state super dot on create save intent state set content view by id by art layout activity main 3. Okay, lv display id nya, file view by id, art.id lv display, dp helper sama dengan dp helper, contact main activity 3.this. Okay, add participant to list view dp helper, lv display dot set item click listener, bila klik ya, new adapter view on item listener, click listener. Okay, override public void on item click, bila item kita klik jangan adapter parent view interior position long id. Okay, participant model sama dengan participant model parent dot get item at position kurungan position, dp helper dot delete one participant model. Ni coding untuk delete, add participant model to list view kurungan dp helper toast dot make tag kurungan get application contact kurungan dan tag delete success toast dot length short dot show. Bila kita tekan delete, dia akan next delete success bila belum delete. Okay, private void application add participant to list view dp helper array dp adapter participant array adapter sama dengan new array adapter participant model kurungan nanti main activity 3.this android.art layout.simple underscore list underscore item underscore 1. Okay, dp helper get all participant kurungan lv display set adapter participant array adapter. Ini coding untuk yang dalam list view, kita nak padam dia. Okay, kita tengok output dia macam mana. Ini adalah app yang kita buat. Lepas kita ada app vaccine depends. Kita klik, dia suruh dua nama,
Number IC, number phone, address, kemudian suruh pilih gender, male or female. Male, save. Dia akan naik Mrs. Bob. Are you sure to save? Click save. Click yes for saving. Yes. Okay. Ni yang dia naik selesai. So kita boleh delete. Click to delete the record. Participant ada ID kita yang tadi, yang ada root ID, address. Okay. Kalau kita nak padam, kita yes tekan. Dia akan delete selesai. Okay, that's all. Thank you. We make the strings louder.